Apa yang aku usah? Ini lagi senang saja. Nah, ini nak pakai. ওখানে রমেশের বাড়ি প্রাণ দিয়েছি পীর কদমে যা করেন তিনি আরে প্রাণ দিয়েছি পীর কদমে যা করেন তিনি আরে এইসব নিয়ে টানাটানি এইসব নিয়ে টানাটানি সেই সব আমার কি দরকার ক্ষতি কি আমার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার প্রাণে খোঁজে মাঝ ভান্ডার দিলে খোঁজে মাঝ ভান্ডার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার 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 প্রাণে খোঁজে মাঝ ভান্ডার দিলে খোঁজে মাঝ ভান্ডার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার ওরে নিন্দুকেরা নিন্দা করো নিন্দুকেরা নিন্দা করো নিন্দা করা স্বভাব তার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার নিন্দা করলে ক্ষতি কি আমার মৌলানা রুমি রোমানি অতলিল লিখেছেন তিনি আরে মুসনবী কিতাবে আছে খুলা দেখছনি আরে মুসনবী কিতাবে আছে খুলা দেখছনি আরে ওলি আল্লাহর দেহ কানে ওলি আল্লাহ আরে ওলি আল্লাহর দেহ কানে হাকিকি মসজিদের ঘর ওই ভান্ডারি নুরি চরণ ধর ওই ভান্ডারি নুরি চরণ ধর ওই ভান্ডারি নুরি চরণ ধর ইয়া গাউসুল আযম ভান্ডারি ইয়া গাউসুল আযম ভান্ডারি আমার ইয়া গাউসুল আযম আমার ইয়া গাউসুল আযম ভান্ডারি কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মদিনার গোলামে আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামে আমায় দে মদিনার গোলামে আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামে আমায় দে মদিনার গোলামে আমায় দে মুর্শিদি মোরে মদিনার গোলামি আমায় দে মদিনার গোলামি আমায় দে মদিনার গোলামি আমায় দে স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা ও ভাঙা তকদির জোড়া লাগাই দে আমার হযরত কিবলা ভাঙা তকদির জোড়া লাগাই দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামে আমায় दे दुनिया बनाने वाले का क्या बना दिया दुनिया बनाने वाले का क्या बना दिया काबा बना दिया तैयबा बना दिया काबा बना दिया तैयबा बना दिया मालिक ने अपने नूर से क्या क्या बना दिया मालिक ने अपने नूर से क्या क्या बना दिया अपने नूर लेके मोहम्मद बना दिया 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 याद नहीं क्या भूल गए याद नहीं क्या भूल गए तुम हजरत बिलाल की वो आज़ान हजरत बिलाल की वो आज़ान आए आज़म जब नाम नबी
फिर के मर जाना भूल गए हो भूल गए इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क नबी दिल में पैदा करो क्या रसूल खुदा को भूल गए हो भूल गए इश्क नबी इश्क नबी इश्क नबी दिल में इश्क नबी আমি বলবো ইশকে নবী আপনারা বলবেন দিল में কোথায় দিল में একটা মানে আওয়াজে বলি কোথায় ইশকে নবী ইশকে নবী ইশকে নবী হবে ইশকে নবী ইশকে নবী আদি দিল इश्क़ नबी इश्क़ नबी इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो क्या रसूल खुदा को भूल गए हो भूल गए इश्क़ नबी ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए वकील मक्का तुम्हारे लिए ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए वकील मक्का तुम्हारे लिए चुनिन चुना तुम्हारे लिए बनत जहां तुम्हारे लिए चुनिन चुना तुम्हारे लिए बनत जहां तुम्हारे लिए जहन सुबह तुम्हारे लिए बदन में चाह तुम्हारे लिए हवा यहाँ तुम्हारे लिए है भी वहाँ तुम्हारे लिए कलीम नज़ी मसीह सफ़ी खलील रदी रसूल नबी कलीम नज़ी मसीह सफ़ी खलील रदी रसूल नबी अतीक मसीह कलीम अली सकी तुम्हारे लिए সংক্ষিপ্ত করে কিছু রিকোয়েস্টের কালাম করছি যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত मरहबा या मुस्तफ़ा तुम्हें मान ले मानो और इश्क़ के रंगे में रंग जाओ मेरे जी जी আমি সবগুলো করতেছি তবে সংক্ষিপ্ত করে इश्क़ के रंगे में रंग जाओ मेरे इश्क़ के रंग में रंग जाए जब अफ़कार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रंगते हैं वो तो से सनाए शगे अबरार में गरग जब वरवार बड़ा वो सैयद आली मसबी हो वही उम्मी लकबी हाशमी हो मुत्तनबी हो अरबी हो कनशी हो फरशी हो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क़ के रंग में रंग जाए मुबाज़िर हो के बातों में कलोची हो के पंजाबी के गुजराती के कश्मीरी के बंगाली के मेमन हो के हिंदी हो के सिंधी इसी खत्ती की तवीले की ज़बान इससे नहीं कोई ज़रा आरज़ू ये कि वो कल्बे मुअत्तर वो मुतावर वो मुजल्ला दौर आला जो नज़र आए कहीं चाहे रूह शिबरार आरज़ू है कि वो कल्बे मुअत्तर वो मुतावर वो मुजल्ला दौर आला जो नज़र आए कहीं चलवाए रूह शिबरार जिनके कदमों की चमक जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए महिरा चमक जाए धमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार तुम्हें मान ले मानो आशिक हृदय जो तो इश्क़ जाना दूर करिते पारे ओई मदीना वाला ताई मदीना बोले जन्नतेर टुकड़ा बोले होए जाए पाना आशिकेरी आशुल जन्नत सोनार मदीना आशिकेरी आशुल जन्नत सोनार मदीना तुम्हें मानले मानो ना मानले मन मानो ना तुम्हें मानले मानो ना मानले मन मानो ना आशिकेरी
আসল জান্নাত সোনার মদিনা আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা আশিকেরি নয় যত ইশকেরি জ্বালা আশিকেরি নয় যত ইশকেরি জ্বালা দূর করিতে পারে ওই মদিনাওয়ালা ওই মদিনাওয়ালা ওই মদিনাওয়ালা ওই মদিনাওয়ালা তাই মদিনা মদিনা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ তাই মদিনা মদিনা বলে জান্নাতের টুকরা বলে হয়ে যায় ফানা আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা তুমি মানলে মানো না মানলে মত মানো না আশিকেরি আসল জান্নাত সোনার মদিনা না বলো আশিকেরি আসল জান্নাত মদিনা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা 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 মারহাবা ইয়া मुस्तफा ये किस शहंशाह है वाला की आमद आमद है ये किस शहंशाह है वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद वाह मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा या नबी 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 हाँ सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी या 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 नबी नबी का जश्न आया चांद तारों झूमते रंगना नबी का जश्न आया चांद तारों झूमते रंगना नबी के नाम पर है नामदारों झूमते रंगना मरहबा मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या नबी 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 আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া আমাদের হুজুর আসবে তো আর কিছু কথা হবে না আজানের পর আর কয়েকটা বেশি না 2-3টা শুধু
আচ্ছা 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 আজান করি গান मदीने में ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सआदत दे ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ वो मैं फिर रोता हुआ पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने जाने वालों वो जाओ फी मदीने जाने वालों वो जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अब नबी लग जा कभी तो अब नबी लग जागे बरसतर मदीने में भुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में भुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में नबियात नज़ीरों का फी नज़र में नबियात नज़ीरों का फी नज़र में मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगया को ताजे तुरे सरसो जगया को ताजे तुरे सरसो है तुझे को शाहे दो सब राजा या रसूल अल्लाह या हबीब रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अल बहर अला वल मा
मन बेकसा तूफा होश रुबा मन बेकसा तूफा होश रुबा दीदार में हो हवा मजेदार में हो हवा मरी नैया पार लगा जाना मिया तीन ज़ीरों का फी असर मिया तीन ज़ीरों का नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा अनफियत श्यों वसखाका अतन एगे सुए पाके अबर करम एगे सुए पाके अबर करम बरसन रे में जी मेरी में जी में बरसा हारे में जी मेरी में जी में तो बुंद इधर भी राजा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ईद मीलाद नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो हर नूर है ईद मीलाद नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो नूर है ईद मीलाद नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो नूर है उस तरफ भी नूर है तो उस तरफ भी नूर है उस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है जर्रा जर्रा सब जहां का जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है ईद मीलाद नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो नूर है समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देखे कर अब रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब रहमत दो पर भी बरसाने बरसाने वाले समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले
मदीने के कीते खुदा तुझको राखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले मदीने के कीते खुदा तुझको राखे मदीने के कीते खुदा तुझको राखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले सब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से सुबह जाने वाले मेरे चश्मे आलम से सुबह जाने वाले समाक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले समाक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अर्श है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौन में बटती है कौन में निअमत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुई वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुई है खलीलुल्लाह की है खलीलुल्लाह
अल्लाह की हजरत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तक ये साथ स्वर्ग दिल मिलाते जाएंगे जब तक ये जश्न मिलन हम मनाते जाएंगे जब तक ये साथ तार दिल मिलाते जाएंगे जब तक ये जश्न मिलन हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है जरा जरा
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عيد ميلاد النبي بالبرع مسرور है عيد मिलाद النبी है दिल बड़ा मसरूर है करते दीवानों की तो नूर है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह हरे वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो 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 एक काश में बन जा हूँ मदीने की गली हो एक काश में बन जा हूँ मदीने की गली हो के से जले जो जहन्नम की गली हो हरे वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो दे मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर नाराय रिसालत या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद 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 अहले सुन्नत वल जमात প্রধান বক্তার আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছার স্বাগত প্রধান বক্তার আগমন নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে গাউসিয়া ইয়া মুসলাম দস্তগীর अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद 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 अहले सुन्नत वल जमात মেহমান আলার আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছার স্বাগত আলার আগমন ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে গাউসিয়া
আজম দস্তগীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ 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 আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বড় হুজুরের আগমনে গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ঘুরেফেরা করতেছেন আমাদের মাঝে এসে হুজুর উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা হাল বিলম্ব না করে মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষার্থে মাহফিলে এসে বসে নেকি হাসিল করুন। ভালো ভালো নিউজ সহকারে মাহফিলে এসে হুজুরের বয়ান শ্রবণ করে দিন ও দুনিয়ার নেকি হাসিল করুন। আসসালামু আলাইকুম।
মস্তুরা মা বোনেরা যারা মাঝের মাধ্যমে আমার শব্দ শুনছেন তাদের সবার উদ্দেশ্যে সালাম করে বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সুন্দর মাটি, অনেক আয়োজন, লাইটিং, সব কিছু প্রাকৃতিক কিছু এখানে একটা মাটির জানালা প্রয়োজন, সব কিছু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সুন্দর মঞ্চ, সুন্দর লাইটিং, সুন্দর প্যান্ডেল, সুন্দর স্টেজ, এখানে মানে আরো কিছু লাগবে এরকম কিছু করা তো দেখি না, কিন্তু আছে আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক আমি বেশি ডিজাইন করবো না, আমার একটু চিন্তা সবাই দেখি समुद्र तुझसे पाक है, सब पहलवान है, बादल चमका चमकने वाले। সালাম দিলাম, মুস্তুরা মা বোনদেরকেও সালাম দিলাম, যারা এসেছেন তাদেরকেও দিলাম, যারা আসেন তাদেরকেও দিলাম। সময় আমার শুনছে সর্বোচ্চ শোনা যায়, সর্বোচ্চ টাইম 6:30। যাই হোক আমি সাথে আছি সবাই বলেন চমক তুঝে পাতে। আমি বললাম না সেরকম হবে, কেউ কিছু না এটা ভরার দরকার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, খোদার খোদাজি যা কিছু রয়েছে আমরা শিখছি, আগে কোনো কিছুর আলো ছিল না, এমনকি খোদার খোদাইয়ের মধ্যে আলোর মধ্যে কিছুই ছিল না। আলো পাই সব চন্দ্র বলে সূর্য বলে, তারপরে যত আলো আছে আমাদের আলো নূর যত আছে সব কিছু পেয়েছে সরকার বলেন নূর মুবারক থেকে। তুলসে মানি আপনার কাছ থেকে চমক পানি আলো পানি যারা আলো পেয়েছে তারা পেয়েছে কার কাছ থেকে? রসুলের কাছে। সুসজ্জিত হয়েছে, আলো এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। যে মাহফিলে রসুল যোগদান করা হয় সেখানেও যে বাতিদের আলো জ্বলে, সেখানে লাইটিং হয়, সেখানে আলো হয়, সেটাও কিন্তু রসুল পাকের সবকাল আলহামদুলিল্লাহ। যারা রসুলকে নূর বলে বিশ্বাস করে তারা আলো পায় রসুলের কাছ থেকে, আর যারা রসুলকে নূর বলে মানেন না, নূর বলে বিশ্বাস করেন না, তাদের আলো রসুল পাক থেকে আলহামদুলিল্লাহ। যখন থেকে রসুল ছিলেন না তখন থেকে চন্দ্রও ছিল না,
যখন থেকে রসুল ছিলেন না তখন থেকে সুবিধাও ছিল না আলহামদুলিল্লাহ সালাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ এত কিছু চমকালো চমকালো শুধু আলহামদু আকাশ আলোকিত আমাদের কথা সবকিছু আলোকিত এত আনন্দ সজ্জা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার অন্ধকার কলবটা যদি আপনার দৌড়ের বদলে বলে একটু দিন কলব আলোকিত হতো তাহলে আমি আপনার গুণাগারের মতো ধন্য হয়ে যেতাম আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনার গুণাগারের মতো কি হয়ে যেতাম ধন্য শেয়ার বুঝতে পারছি শুধু শেয়ার করতে কোনো লাভ আছে সে আপনার শেয়ার আমি জানবো সব শেয়ার করবো ঠিক কিনা বলেন সে আপনার শেয়ার সেই কোরআনের আয়াত পড়বো সেটা আমি ব্যাখ্যা দিতে পারবো না কেন পারবো এটা আমার জানা নেই তাহলে আমি কেন করবো সেজন্য ফার্সি ভাষায় একটা কথা আছে না দানিস্তা না জেনে না বুঝে মাস্টারি করতে নেই এখানে কেউ আছে নাকি মাস্টার সাহেব অজানা মাস্টার কেউ আছে নাকি জানা মাস্টার মাদ্রাসা পড়াইলেও জানা গুলা স্কুলে পড়াইলেও অজানা কোনো মাস্টার অনেক রেজা আল্লাহ আমাদের পড়াশোনা করেছে এটা তো এটা আল্লাহ একটা বিষয় আমাদের গলা আদর্শ করে নেই এত বলার জন্য নেই যারা বেশি জানতে পারে এটা আল্লাহর বিষয় আজকে দেখবেন হাজার হাজার নাচ যখন করবেন দেখবেন গল্প করে দেবে জায়গা খালি দেখবেন এইটাই মিলাদ এটা অরসের মাঠ অরসের মাঠ চতুর্দিকে মানুষ কেউ আসে কেউ যায় কেউ ঘর থেকে আসে কেউ চলে যায় গাড়ি ঘাটে পড়াশোনা না রাতের একটা তাহলে মানুষ খেতে থাকে মানুষ চলে যাবে আপনি চলে যাবে এখানে কেউ চলে যাবে না কাজে আস্তে আস্তে মাঠগুলো কি হবে فاضل باللبن والطلبة تزيد الله والله تزيد الله والله मेरे चश्मा लमसे चुप जाने वाले तुझिंदा है वल्लुल्लाह तुझिंदा है वल्लुल्लाह मेरे चश्मा लमसे चुप जाने वाले सलातुल्लाह রসুল জিন্দা আলহামদুলিল্লাহ রসুল জিন্দা এটা শুধু আমরা বলতেছি না বর্তমানে খুবই রসুল আর মানুষের মতো খবরের মধ্যে করা করে নাই বরং রসুল জিন্দা হায়াত আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলতেছি না বর্তমানে বড় বড় পাহাড় বলতে বড় বড় আলো পর্যন্ত স্বীকার করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আস্তে আস্তে কাজা আসতেছি আমরা শুনতে কাজা আসতেছি সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে পুনরাও করবে আগে তো বিরাটপতি কোনো শব্দ ছিল না বলতো আগে বলতো বিরাটপতি কোরআনও নাই হাদিসও নাই এখন কোরআন করে বিরাট কোরআনও আছে হাদিসও আছে ওরা বিরাটের বয়ানও করে এত সুন্দর করে বয়ান করে আমরাও কোথায় এত সুন্দর বিরাটের বয়ান আজকে দলীয় নেই সবাই বলছে একটা সেদিন বাকি আছে আমরা বিরাটের করে বিরাট করি এখনো ওরা এটা করতেছে না দেখবে নতুন ভবিষ্যতে এই ভবিষ্যতে সেটা রসুলের সুপারিশ মানত না এখন দেখি না রসুল সুপারিশ করবেন সেটাও মানতেছে রসুল কি করবেন সুপারিশ আগে সেটাও মানত
আপনি রাজার গোসল করতে জিন্দা হায়াতুল নবী আপনি কি জিন্দা তু জিন্দা হে আল্লাহ আবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি জিন্দা আল্লাহর কসম আপনি জিন্দা করে সব আছে নাই সন্ধ্যা করলেই মানুষ রসুল্লাহ বললেন এক সময় ইন্তেকাল করেছিলেন সর্বোচ্চ 2.5 দিনের জন্য যতক্ষণ হতে তো রসুলের কি হয় দাফন করে রসুলের বাড়িতে যতক্ষণ পর্যন্ত দাফন ততক্ষণ রুটা বাইরে না হয় দাফন করতে হবে না আল্লাহ সেই ব্যবস্থা না করলে আমার রসুলকে কেউ এরকম আমার কোনো আলোচনা করা দাফন করা যেত ইয়া রাসূলুল্লাহ সমস্ত বেদের আমরা রসুলের মধ্যে দিতা আল্লাহ রসুল হাদিসে মাত্র मैं मुझे भाका मुझे साथ ले लो या रसूल अल्लाह मैं मुझे আমি অপরাধী যদি আমরা অপরাধী কত নামাজ কবা করেছি কত কথা ছেড়ে দিয়েছি কত জীবনে কত মিথ্যা কথা বলেছি কত হারাম খেয়েছি কত মদ্যপান করেছি কত সব বেবিচারে লিপ্ত করেছি আপনারা সবাই বলি আমরা কি আমরা সবাই কি মুজরিম অপরাধী আমরা কি মুজরিম অপরাধী মুঝে সাথ নিও ইয়া রাসূলুল্লাহ আসরের ময়দানে খানাটা একটার পর একটা আছে খানা কি আছে একটার পর একটা খানা আছে প্রত্যেকটা খানার মধ্যে এখানে কি আছে এখানে আমাকে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করবে প্রত্যেকটা খানা তার রাসূল বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ যে রাস্তে মে হে যা বজা কালওয়ালে मुझे साथ ले लो मैं मुझे मुझे साथ ले लो ये रास्ते में है चाहता है رسول الله سلام يا حبيب الله عليكم এখন দেখেন এই শেরটা দেখলো বলে যাবে আলহামদুলিল্লাহ এই শেরটা আমি কয়জনে করছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ না লিখতেও জানি অন্য জনের না করেও তেমন না শুধু আরা হজরত করি এবং আল্লামা ইকবাল হিসাবে বাকিগুলো আমি নিজে করি নিজে শুরু দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এখন এই নামটা একটা রকম আব্দুল্লাহ দিয়েছে একটা বাবা নিজের রকমটা কেউ গাইনি কেউ গাইনি আলহামদুলিল্লাহ না থাকতে জানি তো সকল দিতে হবে এত বড় ছিল মাত্রা দিয়ে রাতের 10টা 11টা পর্যন্ত রাস্তা ওদিকে বলতে অনলাইন প্রিন্সিপাল ছিলাম শান্তি পাই না সারাদিন কোনো বাড়ি কোনো নাই কোনো উপকারী নেই কোনো কম্পিউটার ব্যবহার নাই আমার কাছে লেখা আছে সবের জন্য বলেছি এখন আল্লাহ দিলে এটা কাজ করি আপনারা দাওয়াত দিলে আসি এবং ওই আল্লাহর বান্দাদের কাছে কোতরার একটা আছে উঠিয়ে দেখে কোতরার পরশুরা কাজ শুকিয়ে দেখে কোরআন 9:30 আমি বললাম না উঠিয়ার মানুষ আমি শুনি না এটা আমার বাসায় তরিকা ছিল কালকে আসছে না ছোট বছর পরে গাওয়া থাকে রাতে চলে যাবো সকালে বলে আল্লাহ তালা সেটা করে আরো বিভিন্ন কথা দিয়ে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ সব পারে গতকাল একটা তারা চলেছে ছোট করে সম্পদ বন্টনে সম্পদ বন্টনরা হয় যাবে না একটা জায়গা তুমি 2.5 কোটি টাকা হলে আমাকে 30,000 টাকা দেবে না তুমি একটা জায়গা তুমি 2.5 কোটি টাকা হয় 3 কোটি টাকা হয় না আমরা 30,000 টাকা কি দেবো দেখে রেখে দিবে আলহামদুলিল্লাহ একটা করি না আমার বাবা বাবা তুমি আল্লাহর কথা বলবে এবার তো বুঝে যাবে বাবা না আমি কথা বলি জিজ্ঞেস করি
আছে 5 7 8 10 হাজার মানুষ আল্লাহ দিতে তো এবারও আছে এই মুহূর্তে 3 জন জীবিত করি আমাদের এই পাড়া একজনের কত বসে 18 টাকা বাড়িতে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ফখর করি না বলা ফখর আলহামদুলিল্লাহ ফখর করি না মনে করলাম না গভীরাতে দাওয়াতে যাই না সেজন্য জানি কিছু মনে হয় ইনশাআল্লাহ আমার ছাত্রদের মধ্যে 2 ডজনের উপরে কিন্তু হয় 2 ডজনের উপরে কিন্তু হয় আগে বলতাম না তো বলতে হয় আমি কিছু বলবো এখন না বলবো আন্ডার এস্টিমেট করা হচ্ছে আন্ডার এস্টিমেট তাকে বাস্তবে দাওয়াত দিয়ে আনতে চাই অন্তত করতে আমার 8 থেকে 10 বছর করে আমি আজকে খবর নিলাম উনি আমার ছাত্র বলে ছাত্র না ছাত্র বলে ছাত্র বলতে চাই আলহামদুলিল্লাহ সলাতিয়া বলেন না এখনো যাদের 15 বছর এই বলেন না আমি পক্ষে 70 বছর পার হয়ে চিন্তা করবো এখন চিন্তা করে কিন্তু আমাদের বয়স যারা শিখেছে আমাদের বয়সের চাইতে বেশি রাতের বেলা যদি আপনি 10টা বাজে ঘুমান 2টা বাজে যেতে পারে আর বসে আল্লাহ মাটি নিয়েছে সবাই ঘুরে মেরে ছাপা দিয়ে একদিনা মাটি নিয়েছে দিয়ে আসবে কোথায় আলু কোথায় মাটি কোথায় কি কোথায় দেখ কোথায় কোথায় আপনার ইয়াদ কোথায় আপনার আছে কেউ জিজ্ঞেস করার আসলে কেমন যাদেরকে দিয়ে আসছি ওখানে থাকবে আমরা সেখানে থাকবো মাটির উপরে না মাটির নিচে অল্প অল্প না অনেক পরিমাণ মাটির নিচে ঠিকই না বলে বাবাকে দিয়ে আসছি মাকে দিয়ে আসছি কেউ মাটি বাবা একটু মাটি দেবো আমার বোঝা লাগছে কেমন লাগতেছে আর গুণা দরকার কেমন লাগবে দুধও কম হয়ে গেছে তখন আর অ্যাসিড হবে না এমনি এই অ্যাসিড গাড়িতে লাখের গাড়িতে অ্যাসিড চলায় মানুষ পাবে চিন্তা মতো পারবে গরমও নাই আমাদের এখন গরমের দিকে কি নেই এখানে গরমের দরকার নেই অ্যাসিডের দরকার নেই যে কোনো জিজ্ঞাসা করবে না বাবা যদি ছেলে কাপড় পারে দাঁড়িয়ে একটা পুরো পাতে করে দিবে না আরে আমাদের করে চার করে বাবা করে হাত তুলে দুধগুলো রাখে আল্লাহ
আল্লাহ আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট আছে কিনা সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ তো আমরা তো আল্লাহকে খুশি আছি কিনা তার জন্য অপেক্ষা করবো, কিন্তু আল্লাহ কিছু করা তো হবে না। আল্লাহ কি করবেন? আল্লাহকে আমাদের জন্য বসে থাকবেন।